ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविचमल अमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरु नित्यं नमामि। महायोगपीठे तटे भीमरत्यं वरं पुण्डरीकाय धातु मुनीन्द्रे समागत तिष्ठन्त महानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं पाण्डुरङ्गाकरो प्रथम नमन दुसरे चरणा संताचिया त्यांच्या कृपाधाने कथेचा विस्तारो बाबाजी सद्गुरु दास तुकार। पहिला प्रथम याडे जगतजननी चरणे नमन करून बापू संत सेवालालेर पवित्र चरणे दंडवत प्रणाम करून जो गुरुर संत महंत वेनगे हतेराम बापू रामराव बापू मेरा याडे शंकरलिंग बापू जे संत महंतेर चरणे नमन करून प्रभात वेळा सणे नामले जखून गुरुर गुरुजनो संत महंतनो याडियो सिद्ध साधक साधु मुनी તમારે શેર ચરણેની નમન કરન। 18वा अध्याय में काय चाल रे भाग तो त्याग तो काय भाग कुणसो त्याग किरे तो आपण जीवनामध्ये जो आपण आनंद મળે जो त्यागे ती माणसाने आनंद रच पण काय तो त्याग करणं 3 तरार त्याग करण किती आहे तो 3 तरार त्याग कोणस पहिलो तामस त्याग दुसरो राजस आणि सात्विक त्याग हई जर 3 तरार त्यागच कोणसो त्याग किदेक तो माणस योगी अनसावच राखो माणसाने योगी आणि त्यागी हे शब्द ढगलाय सांभाळलेच आपण जो त्यागी 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 त्याग तो काय तो त्याग करणं तो केन त्याग कच आपण कालेन केते आहे कालेन काय के देखभा जेर जेर नियत कर्म छ देख नियत कर्म को तो करनूज करन तमले न ये जमी पर देमले जकोण ब्राह्मणेर काम काय ब्रह्म ज्ञान केरो क्षत्रियर काम काय देश रक्षणे करेरो वैश्यर काम काय खेतारी पचारो शूद्रेर काम काय अब काय शेर हातेम काम करेरो ई छ जेर जेर काम जकोण संबंधी काम करनो कर्तव्य करनो येने नियत कर्म कस। अब ई नियत कर्म जर आपण किनी बेसारताणी पाणी देणलं गाडमलच अब आपण एक शूद्रेर कामच करा पाणी अरोटिगे में जाग भा तावडे में आवजे जावजे माणसेन तू जो कोण पाणी देतो बेस हे करन केगो तो ए ब्यासर कान में नींदारीच में दूनी पच सवार दिन ते वेगी करन जर जान सोगे बा तावडे में कतरा को माणस तरसेती डरगे उन्हें पाणी खाणो न दिने तो ई काय त्याग वच काय तो ई त्याग नी अधो गच्छति पाप वच जना कालेन आपण नियत कर्म त्याग की दीजिए एक याडीर उदाहरण की ली देते काय करन नियत कर्म को तो जो ये जलमे में तो भगवान आंकी देमलो तो वो आंकी थी तार धनी ना आश्रय वेन बेडबेटान ठीक संस्कार देन तू जो कोण जगत में कीर्ति करेन तो भगवानच देमलो तो अत कोई दिने ते कोणी बस भगवान दिनो जे कामेन तू आंके पर पट्टी बांध ली दी जरा नियत कर्म मोहे में त्याग कीदी देख येन कुणसो त्याग कस भाग तो ई राजस ई तामस त्याग किरायो काय कीदी मोहे में त्याग कीदी मोहे में आंकी देखुनी म करन की मोहे काण त्याग कीदी तो त्याग कुणसो किराया तो देख वो त्याग तामस त्याग किराया वो त्याग काऊ ये याडीर विरुद्ध अजय याडीर उदाहरणे लेवा आपण अजय याडी सत्यवान सावित्री याडी जो कोण एक जंगले में एक छोरान देख्या मलो तो छोरान देख्या मलो जना बाम एक छोरान देख्या चोर जोडी मार वाया कर द
जना ठीक वर जातक काढन देखो तो करून दिटे तो शेने दोन 12 दाडे में मरणच करण वत ऋषी मुनी नोकच 12 दाडे मरणच कचप ओनलेन काय करायची तू दुसऱ्यान देख जो हे करण कस बापनो तब क्या सहजವಾಗಿ अब कोई रहतो है मर होतो है काय तमत कोई रहतो काय बेटी रे 12 दाडे में वरा मरच को तो असं काशन वाया करे रोकर आपण कोणते विचार करायचा जना वो बेटी काय की मालूम का अब देख मग मनसे ती वाया करली ती चुवन अब मनसे ती वर जोडी वाया मार वेगोच वो 12 दाडे में कानी मर अनुभव एक क्षणेमय कानी मर मग वर जोडी वाया करे वाळ ही काय देख येन सात्विक करण कस काय अद्भुत विचार आहे जरा आज भी वाडेल नामच तो ये तात्पर्य काय भा करण कतो वो त्याग करबोज व्यक्ती होत त्यानेला मरणच कतो त्याग किती कतो राजस आळतो तामस आळतो पण वो मार शरीर कष्ट का नेव पण मग वर जोडी वाया करे वाळ करण काय किदे ग वो सात्विक कर्म अद्भुत विचार जना एसे आपण कळलेरच कुणसो त्याग कुणसो काय कोण जना कालन केते आहे लार तमने एक्स्ट्रा ले जाऊ छु नियत कर्म मोहेती त्याग किदे गतो वो त्याग काय वच तामस त्याग करण वच काय नियत कर्म मोह गतो गए मोह गतो शरीर ऊपर मोहेती जर त्याग किदे गतो तामस करण कराव अन सुख मन सुख मळेद करण जो काय मन अत्रास से सेमान मळेद ये सुख ये सेम छोडू चूज करण किदो तो राजस त्याग फलेर इच्छा किदो गतो वो फलेर इच्छा आणि आशा छेनी अन मय जो कोण देक और विचार छेनी जसो त्याग किदो गतो सात्विक त्याग करण केते आहे जना कालन तामस त्यागेर बगे विचार किदे आपण तामस त्याग केन कसवा तो मोहेती छोडे गतो तामस त्याग काव करण कालन केते आहे वस किदे गतो माणस कत जावच गच अधो गच्छति तामसाह जना मोह ई त्याग देग तामस केरावस मोहेती करज कोण त्याग तो आज 8वा आणि 9वा श्लोके में राजस त्याग कच आणि 9वा श्लोके में जो कोण काय सात्विक त्याग केते जाव श्री भगवान वाच दुःख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत यत ये से काय कर्म छ ये काय जगते में कर्म छ ये सज दुःखेर च देखवा दुःख मित्येव यत् कर्म दुःख मित्येव यत् कर्म ये काय कर्म केरेस देख ये से कर्म दुःखेरच सुखा कच्चत काय क्लेश भयात त्यजेत सकृत्वा राजसम कायच ते जगत्यमय से केन सुखाच नाही वात्या करस तो केन सुखाच से दुःखच हई करण कळताणीन काय क्लेश भया शारीरिक परिश्रम येर भया ते जो काय त्याग करच त्यजत करच स उ राजस ये त्याग येन राजस करण केते आहे जना ई त्याग देख त्याग काव येन केती कसेर सारो त्याग कर रहे छे जो त्याग फलम लभेत मेरे त्याग फल मळे नी जर त्याग किदे तो भी फल मळे नी अंगड्या आपण तामस त्याग किदे जना वही फला मळे नी होत काय अधो गच्छति पाप वच अत काय विचार करच तो ये कर्म कायच ये जगत में बरे दुःखच कसे संसार कायचे संसारे में काय पिटपिटान घाल तो काय लाभच मन काय मळच हई करन जो संसार जर त्याग किदे भाग तो ही फल तुमने मळे नी तो एर अर्थ काय दुःख मिथ्येव यत् कर्म कायचे में यज्ञ किदे तो काय सुखा मळच दान किदे तो काय सुखा मळच ई प्रवचन सामळे तो काय सुखा मळच कतराक मन सुखा मायच वो सामळे वाळ से काय सुकाम छ काय किवाळो सुकाम छ काय हई से विचार करन मन काय मळच येते मन काय वाळोच हई करन जो वाते करताणे कसेन फिरा पिसा खर्च करेरो ठालो समय कसेन आळ करेरो नींद तो वाळते नींद करे वाळते पांचन उडताणे वो महाराज काय के वाळोच ओते काय वाळोच से ठालो दुःख जे मय दुःखच बरोबरच चला
इति मन काय वाळो काव करन ई शास्त्र विहित कर्म येन जाय श्रद्धा विश्वास छेने जो जर त्याग कीधे तो अत तमने फला मळे नी अति भी फला मळे नी तामस त्यागे में भी फला मळो कोनी अत राजस त्याग भी राजस गतो गए मन काय लाभ मळ्याळो छ मन काय सुका मळच काय ठालो दुःख छ ठाल कचो काय तो महत्व हाळ करेल विचार हर काय केव कर शास्त्र में ओती काय वाळो काय क्लेश भया तेजेत राजस माणसेर विचार है शास्त्र मर्यादी लोक मर्यादी से छोड़ता नहीं शरीरेन काय क्लेश परिश्रम ते राजस राजस गतो काय भाग गतो देग मन काय मळच होते ती मन काय आळोच बरे दुःखच मळे आळोच कतरा माणस सुका मळच कोतो देगा अही करन जो गृहस्थ आश्रम आहे कच्च बा सुका कच्च सुका कच्च कोतो केती सुकाच अही करन जो अब देख एक और ठीक ओद ताणीन सरकारी नौकरी लेल दो भाग तो सरकारी नौकरी कोई तो काढे नाही नी सरकारी नौकरी में अगदी आराम पगाराव करच गप जाय रो ओ चिचापरून शिकाव या मतिकाने शिकाव जाताने गप बेसन डिग्री आरो वेगी पगार आवच अही करन जर राजसेमय आताणीन त्याग किदे तो फला मळच काय मळे नी तू कतरा बेळबटार जुना हाळ करेची तार बेळबटार जुना हाळ वेंडरचास का करतो ये जगत ते में जैसी करनी वैसी भरनी आपण काय करायचं ते उभरावच आपण काय करायचं उभरावच जरा एक एक अक्षर भी तू शिकाया करतो वो बेटा तो चितारच जेर कान अब मळगी मन सरकारी नौकरी करन के ना टाइम लगाड़न नौकरी कर देन टाइम सारू जीवना करे रो टाइम लगा रो टाइम पर डर जा रो टाइम पर आया रो ई काव तना ज्ञान येन मळे नी आणि दुःखच दुःख मळच बरे शरीर सुखाकाण विचार करे रो मन काय सुखा मळस तर असो त्याग छे देख ई त्याग त्याग काव भायन समाधान भी मिळे नी आणि तो लाभ भी मिळे नी जेती ई त्याग दोष चेरलार तरलार काय चेरलार दोष च जेर काण भोग त्याग करना को म काय सुखाच करतानी भोग त्याग करना को काय सुखा संसारे में करन के ना मजगुण जातानी ना वावडी कुदन मरगी फांसी गालेन मरगी संसार बिडबिटान छोड़ देतानी ने काय सुखाच बरे दाडी धणी लढाईच करत करन केन डरगी या ये तांडरी बिडबिटावने जोडी काय किरीकिरीच करतानी ने ई जान कती जान बेसन जान घर छोड़ दे बेसतानी ने काय भा अब काय करे रो हे करन जान बेसतानी ने सात्विक त्याग कीधो को तो वो एक त्याग नाळे तुकाराम महाराज काय कीधो दे कह जनाउन सात्विक त्याग कराव छ અને अब काय छे संसार में कतरा किरकिरीच रे मारा जातानी आनंद लीधे करन जर घर छोड़ देन जाम बेसको को तो वो राजस त्याग कराव छ वो त्याग काव काक तो आपण काय करे नाम लेचा वो कर्तव्य कर्म करे करनो कोण छोड़ देन जान बेस गेचा भाग तो वो व्याळ काव ये पछू काम छोड़ देतानी ने जातानी ने भजन करोस तो बरे कामच करे नी पछू वो राजस त्याग करावच गए वो काव वो कराय नी का कराय नी तो वो काय करो छ भगवाने ढूंढ रो छ वो भगवाने न भळे काण भगवाने न ढूंढे काण वो भजन कर रो छ जरा वो काय मतिकानी काम कर वो कतकत भजन कर छ वो केन केन बेटी हो छ ओरो घर उद्धार हो छ जना वो सात्विक त्याग केमले वो सात्विक आव राजस काव कतरा को माणस कर काय येन राबेर वेनी करन केताने असो करोस दे कहीं करन केन जना राबेर काव हर एक माणस 84 लाख युनिमय जो काय माणसेर जन्म आमलो छ वो परमात्मा भेटी काण आमलो ना परमात्मा भेटी काण दितीन मार्ग छ तमार मुंडा छजकोण काम देवेरो काम करन करो एन कर्म योग केमलेस भगवान छ कर्म भगवानेर भक्ति करो भक्ति योग केमलेस भगवान ने ज्ञानेती कळी दे तो वो न ज्ञान योग केमलेस जना 3 योग छ भक्तिमय ना अब चाल रे जोन कुणसो भाग तो आखरी ज्ञान योग ना ज्ञानेती तू त्याग कर भा करन के तयार है 17 થી 12वा अध्याय थी ज्ञान केते आहे जरा 12वा अध्याय लुणी भक्ती किदे 13वा अध्याय थी ज्ञानेर विचार करे जरा तू त्याग करेची देख ई राजस तामस दोई त्याग काय करस्तो न तो एक आलस्य नींदे काण तामस वच एक आशा काण जो कोण देख राजस वच ये आशा काण म काय संसार च मारा या काय किरी किरी करन छोड़ देन जर डरगो को तो ई ताम राजस वच
इबी तो अधो गच्छति, तू भी कते आची अधो जायची. अब सत्संग भगवत चरित्र आणि हे विचार वैराग्य हे काय वा ये काय सांभळे रो येथे काय वाळच हई करन जर छोड़ना के गतो भी अबे भजन करतो करतो वो जाता ने कर्तव्य कर्म त्याग करना को छ. अबे वो भक्ति सांभळतो सांभळतो एक माणस आयो, प्रवचन सांभळतो सांभळतो घरच छोड़ना को अन घरच छोड़ देन जाता ने अब भजन करतो बेटो रो छ काय हृदय छे नी घर हृदय छे काय हृदय छे काय लान घाल रो गोती बेटी बेटा ना कचू ने नहीं करना को तो पाप लागे नहीं काय. तुकाराम महाराज ने पाप लागी को नहीं काय करंकच कतरा को माणस एक दाणा ले जानो तांडे बेटा घालो को नहीं बाटी बाटी कर मर गे आणि ई चुकण भरे भक्ति कीधो हस माणसे ना पाप लागे नहीं काय करन तम पूछ बहुत लागे नहीं का लागे नहीं भा वो त तीव्र वैराग्यच. काय वैराग्याचं प्रारब्धची भरोपोट प्रारब्धची वाडेमान प्रारब्धतीच शेरपेट भरावच प्रारब्धती कतकत खाणो म्हणणो केर घरे में कुणसेदाड खाणो म्हणणो कूण આપણે લાન ધૂણું કર પૂર્વ લકમલે જ કજો ખાણે પર લકમલે જ કજ જેર કાણ असो वैराग्य करताने भगवानेर गुणगान किदो गतो भगवान ओन कत्ती तोय ओर काय म्हणणो जुकोण दच ग सततम कीर्तयंतो माम यतंतस्य दृढव्रता नमस्यंतस्य मा भक्त नित्ययुक्त उपासते एकोडिकतो अजय कोडिकच अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम. ए मार अनन्यವಾಗಿ मार चिंतन करे वाळे सेज काम म करू चुकरन प्रमाण कर्मलो कत 9ने अध्याय विसन दीने श्लोक में प्रमाण च वचन देमलो मार कुण कुण सतत मार भजन करच उनेर काम म करू चुकरन केमलो तो कु भजन करनो पूर्ण प्रमाण भगवाने पर श्रद्धा थी जो असो त्याग छदेग वो तामस राजस केरानी सात्विक त्याग केराव छ जना अत हई कळन जो त्याग किदे तो होती काय आपणे लाभ छ भा जना तू अत विपरीत कळले ताणे मन काय दुःखच दुःख भा हे जगत्यमय काय करे रो हे करन किदो तो राजस त्याग छ भा अत आलस्य प्रमाद तोन वच जना तोन शांती मिळेनी सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत. जो तू जर असो त्याग करना को तो तोन लाभ मिळे नहीं शांती मिळे नहीं तोन त्यागेर फल मिळे नहीं. कारण का मिळे नहीं सुका कच्च सुका हे करन जर तूच बरे सारे जीवना भरण कडरगो तो तू एकेदाड सुका ते रेशे नहीं. पशु पक्षी देख पशु पक्षी कोणच जेर काण शांती मिळणो भा करन तो प्रयत्न कर शांती मिळच आज बोली काय હું अंगड़ी में मिळे नहीं शांत मिळणो भा कतो श्रद्धा रेद तारू पर तो श्रद्धा रेद जना शांत मिळच जना शांति सारू संसार में काय सुखा छे जगत में काय सुखा छे करन जान कर्तव्य कर्म छोड़ देन हिंडे रो देख ई काय कुणसो त्याग केरावच राजस त्याग केरावच येते भी आपने लाभ मिळे नहीं तो ये लाभ भी काय मिळे नहीं. जरा त्यागात शांति नंतरम काय केमले जो श्रेयो अभ्यासात श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागात शांति नंतरम कनेक लार 19 अध्याय में एक श्लोक अंजाम लिहितो बहुशः 12वी अध्याय में भी श्लोक काय केलं जो श्रेयो ज्ञान अभ्यासात देख बा तो काय श्रेयो जुवा करून गो तो ज्ञान आणि अभ्यास कर. श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ज्ञानेति ध्यान तो ज्ञान ध्यान ध्यान कतो हृदय कड़े रो जर ज्ञान तो न ध्यान रे ये ध्यानेति कर्म फल त्याग म किदो चुकन त्याग कर त्यागात शांति नंतरम तू त्याग किदो गो तो शांति मळच शांति काय आज बोली अंगड़ी में 1 किलो दवा मन 100 रुपया किलो मळ्याळ काऊ जेर काण तू जुगण काय कर ये फलेर इच्छा जो तू त्याग कर असो तो न त्याग किदो गो तो मळच इधर तो दुःखच मळच देख हे करन ये दी केते आहे. अब ये दी तो वेगी अब सात्विक त्याग काय और विचार करा 9वां श्लोक में कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव
न स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुना, कायम कार्यम एव केवल कर्म करेमय इति मग केवल कर्म करूचु हई करण कळलेन यत कर्म संगम एक कर्मेर आशा संगम कतो और आशा च फलम अनोर फल ई कर्म किदो तो मन ईज फल मळेद अन येर कनै भी येर जोते म ऋणु कजकोण ये दोई छोडन त्यक्त्वा कतो त्याग करन क्रियते करच स एव ई असो मानस स एव ई असो मानस सात्विक त्याग मत येन सात्विक त्याग करन कळवा तर काय तामस त्याग मोहे काण तामस वेगो मोहे काण राजस काय दुःखच जगत्यमय सुखा छनी हई करन केन वत जुगोण देक जो विचार करन त्याग किदो तामस राजस वेगो अत फलेर इच्छा आणि आशा छोड देन काय जो ई काम करस कर्तव्य कर्म करच ई त्याग सात्विक त्यागच भा करण के तो यार काय भा कोई सात्विक त्याग ईज श्रेष्ठ केमले असतो जो कुणसो कर्म करेचो वो कर्मेर आशा अनवती काय लाभ मळच मन कज कोण फलेर इच्छा छोडन जो तम किदे गतो ई सात्विक त्यागच देख भा ई घणो श्रेष्ठ हा येर बगे घण वर्णन कर्मने जरा येती आपण काय वाळोच तो लाभ मिळावच जरा अत कार्य मित्येव यत कर्म निहतम क्रियते अर्जुन कार्य तो इति ये दो एव ये काय छे का कर्तव्य कर्म तू किदो भा ये कर्तव्य कर्म फलेर आशा छे मन काय फल मळत कोण स्वार्थ छे अबे ते वाळ मारीच वाळेन काय मन कतरा माणस एन वाळ देरीचो मन काय धज काय तो छेनी वर कर्तव्य कर्म चो सात्विक त्याग कचोन कतरा दाडी ती मारीस जमी कतरा दाडे ती આપણે ની પ્રકૃતિ માં જો કતરા દાડે તી ખાણો દેરી इसे भगवानेर माया थी चाल रो माया भगवानेर माया ची सेज पण वो एकादाड केनी पिसा मागोच काय तारोज करन को भा करन के छत्री आपण काय करेचा मारोज करन पोड्या पर नाम लखन सेमाने पर नाम लखन हो बापे घरे ती लाव देना सेमाने पर नाम लखा लावज ने याडी नो सेज मराप दिनो चन मार काका दिनो मार मोटापो दिनो चालो लड़ाई मुझसे माने का जो ये जगत्य में काईच भा करन तो त्याग ये प्रपंच में संबंध कूच भा आशा फले सक्तो निबद्धते बंधनवच जेती आपण काय करे नामलेचा देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिती अनुसार वागी आपण गृहस्थ रेमाकाने आपण काय ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी रेमाकाने क्षत्रिय रेमाकाने वैश्य शूद्र रेमाकाने आपण काय नियत कर्म छदे नियत कर्म को तो आपण काय करे नामलेचा लारकेते आमलेचा ये नियत कर्म प्रमाद आलस्य छोड़ देन उदासीन छोड़ देन तत्पर यति काम करो तत्पर तत्पर कतो मग्न उत्साह यदि शब्द कळो तत्पर तत्पर कतो काही हमने कळी का तो अत एक एक दृष्टांत पूछू तुमने वाया वेगो वाया वेताणे 6 महीना हुए कोने ना वायावेन 6 महीना हुए कोतिने काय धणी काय किदो और धणी को तो पुस्तक लकेन बेसगो पुस्तक लकेन बेसगो पुस्तक लकेन कू बेटो वाव करन को तो मार घर च मार पत्नी च मार वाया वेगो च मग काय काम करो को ते कोणी विचार छेनी वन बर्रे पुस्तक लकेरच विचार रात सपनो भी ऊज देकेरो परबाती उठन लकेरो आणि ऊज विचार अत मार आजूबाजू माणस छ म घरेमचू गुजगुण काय काय होन हरदे छे जू लको कतरा दाड लको आपण 1 तास बेसानी या मारे घर छ म छु मार संसार छ 1 तास प्रवचन सांभळू कर नाही कन्नाई तत्पर छनी आपण तत्पर शब्द अर्था कुछ तमने सणो सात्विक त्याग एक याडी अद्भुत त्याग किदी एनो दाडी प्रभाते हृदय लगाणो आपण काय किदी धणी हई वेंडे पडे नमुनी लकेन बेसगो धणी वेंडे पड़े नुगड़ी लकेन बेसगो तो काई घर छोड़ देन वरापेन बलान और काकान बलान और भियान बलान कंप्लेंट देना वेरी काई करज दे याडी नो हई काई किदी काईज किदी कोने काई किदी देख ली और आवडाव येन काय को वेड पण लगो छ ई काय को पुस्तक लकेन बेटोरो छ लककानी येर कामेन आडो आयर मत येर कामेन आडो
आयर मत ना काही एक दाड के दी दाड एक दाड दी दाड का घण दाड चाली काम सुमित्रा याडी माईक बंद कर याडी सुमित्रा याडी युनिट झाल्याडी युनिट बंद कर रामकृष्ण हरी बापू एक दाड के दी दाड 30 वर्ष दाडो बुक लखोगच 30 वर्ष दाडो पुस्तक लखोगच आश्चर्य वाटस तमने न तत्पर कजे शब्दार अर्था देखो इसे का विचार समजणू को तो छो मीना वेगी वाया हुए जन पुस्तक लखेन बेसगो मोट्यार माल याडी न शरीरेर सुका न राबन घाल न काही कर आणि ई जो कोण माणस खाले बाटीन बरे पुस्तक लखच काही करू करण कीर्तो आपण श्री कीर्तो तात पाणी करण माथे पर ठलाना का आते आपण का आपण नाही तामस राजस गुणास वो याडी ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी व्यक्ती सात्विक गुणावतो ओरकन जो काय किदी राबेन जारो सांतुणी राबेन जारो अन सांतुणी वन वजत्री लक्केन मसी जरा मसी थी लगते थे लक्केन मसी मिल जारो अन वन खाणो अन पाणी दिखावजू मिले रो काको तो वन खाणो पाणी भी कच्च कर न ढूंढू और मुंडागज दिखावजू मिल जारो अन कतरी लागज जत्री अन मसी मिल जारो और काय व्यवस्था से पियन पाणी मिल देन राबेन जारो अजी राबला रो सांज आताने अजी दिवे में तेल घाले रो तेल घालताने अजी कतरेवणा लकच लक काने करन केन और मसी घालन मिल देन वो लक्केवाळा लक्केन छोड़ देन और बापड़ी गप सुती एक दाड़ दी दाड़ तीन दाड़ काय हृदया तो आंखी में आंसू आवज बाप रे असबी माणस येते काय आपण देशे में करण जना भारतेर भूमि का श्रेष्ठ सकतो रोवाडा खडे खडे वच याडी 30 वर्ष दाडो सुती 30 वर्ष दाडो बुक लखो ही काय सांखी का करे जो कोण खरे खरे विचार घटने चाली जो कोणी जो कोण लक्की लको 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 आखरी पेज लकरो जना आखरी पेज लको जना दियो वलागो जना दियो लगाडी कुण चितू करम पूछो मचू तार तांडरी भामती की तारो भी नाम भुलागो तार नाम वाचस्पति मिश्रा तार नाम वाचस्पति मिश्रा आणि मार नाम जो कोण भामती आपण दो 30 वर्ष लार वाया की देते काय अद्भुत पुस्तक लखे तम करन की खचू काय पुस्तक मग तो जड पुस्तक लखोचू तू चेतन माणस 30 वर्ष दाडो अतज व्यक्ती काय की हा अतज व्यक्ती की काय तत्पर वा एक सला याडे पगेन साष्टांग नमस्कार 30 वर्ष दाडो एक दाड भी और धणी डिस्टर्ब किदी कोनी त्रास दिनी कोनी और कर्तव्य कर्म त्यागी कोनी और कर्तव्य कर्म त्यागी कोनी और नियत कर्म काय नियत कर्म दाड्डी किदी ಏನ ತ್ಯಾಗ ಕೆಮ್ಲೇಚೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಏನ್ ಫಲ મળસ काय अद्भुत विचार बाप रे हमार गुरुजी नो एन शिशुनाळे में फर्स्ट पहलो प्रथम केरे थे सिद्धेश्वर बापू नो हम प्रवचन उत क्लासेन जामले थे बापू ने वर्णने किदे वो याडीर बाप रे रोवाडा खडे खडे वेगे असभी माणस तो भारत देश में बामतीन कच वाचस्पति मिश्रा काय अद्भुत विचार तार मकेश्वर पुस्तक लको तोर म शरीर सुखा दिनो कोनी बेटबेटा दिनो कोनी अब मन 50 वर्ष वेगे तोन 50 वर्ष वेगे सारी जीवना आपण जो कोण हेमाई ड्रगो पण तार उडी मुंडा कर म लको जो कोण पुस्तक अजरा मजरवागी रच ये भाग 1 भाग दी भामती भाग 1 भामती भाग दी ये दी पुस्तक तार बेटा छकन और उड़ी में घालताने और नाम मेलो पुस्तक है और नाम मेलो पुस्तक है ना ये सात्विक त्याग केरास ई त्याग सात्विक त्याग हा आपण एक दाड जर घरे में लान न घालो गो तो कतरी लढाई कराचा कतरा केस कोर्टेन जामलेचा कशर काण राजस तामसे काण उनेन त्याग कच अत बेटा वने वने कर रे न हरकते जान माप बापेर घरे में बैठे रो बापेर घरे में जान बाटी खाय रो उस याडीन जन्म भरन काय वच एकाद जन्मे में वन बेटा कोनी और मानसर जन्मज मिळे नहीं आज कतरी को रिसे माई मोहे काण संसार त्याग कर देन हजारों लाखों गटले केस पड़े कोर्टे में अने बेटा हरकेरी चूलो देख रे असो शाप लगच इने मरजना पाणी भी मिळे नहीं मरजना पाणी मिळे नहीं बेटा का जणू
बेडबेटा न जण ताणी बेडबेटा छोड़ दे न जान हरकेरी घरे में बेसे वाली कतरा शाप लगस मालूम। बेडबेटा न बन खाणो खरार याडी जर घरे में री खाणो बनाए अन बेडबेटा अन धणी न बन खाणो खरार खालदी कतो और काई कुनी म अब के कतो अबेर याडी नो सामड़े जो कोण बिस्वार प्रवचने ने आय नी काकतो नियत कर्म कन्नाय त्याग न करनो जना सणो केવો सुखा छ सुखा छेनी करन काव ओ याडी न सुखावे तो काय शरीर सुखातो वेतो कोने पण मार धणी छ करन सुखावे तो मार धणी छ मार धणी लकरो च लके द और कामेन म काढो उ मतिकाने रावण घाल मर रावण घालो वाह धन्य जना ओ याडी नाम छ चाहतो तम पुस्तक लान ओदो भामती भाग 1 भामती भाग 2 करन दी पुस्तक छ ब्रह्मसूत्रेर सरलीकरण छ ब्रह्मसूत्र कन कालेन काय न्याय प्रस्थान करताणी न रामबापू करते देख न्याय प्रस्थान स्मृति श्रुति न्याय प्रस्थान काय करते देख जो न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्रेर सरलीकरण भाग लकच बापू कोण वाचस्पति मिश्रा जना वो याडी काय त्याग कीधी देख कोण सात्विक त्याग कस काय फलेर आशा छे नहीं मग रावण घाले तो मन काय लाभ छ हैकन विचार किती कोणी मग कशेन रावण जाऊ करन बी की कोणी धन्य धन्य याडी वाचस्पति भामती धन्य जना ओ याडी ओनेर नाम सांभळते गमती माणसे नत्रा विचित्र वाटच दाढी प्रभाती उठन हरदे लगाडू च मो याडी एक दिन मिसतोय कू तोय सुती उणू कतरा तोय अद्भुत तपस्या उणू कतरा दाढेर ओरधाय एवढी सात्विक शक्ती विय 30 वर्ष दाडो આપણે 1 તાસ તત્પર રેર છે ને 1 તાસ બેસન પ્રવચન સાંભળાની आपण का આપણે રજ અને તમો ગુણા ગચ્ચ ભરરો रजो आणि तमो गुण आपण ठोक ठोकन कूट कूटन भरमलेचा आपण जरा आपण काहीच कडरे काव जेर काण ई तत्पर गुण शब्द छदेक एर केर अत्रीज कारण नियत कर्म गतो शास्त्र में આપણે કાઈ દેશ કાલ પરિસ્થિતિ અનુસાર કર્મ મળમલો છે એ જન્મે માં કર્મ મળમલો છે ઓ કામેન आपण भंग आयने जो आशा आणि और अपेक्षा छोडन किदे कतो उई सात्विक त्याग केराव छ सात्विक त्याग कतो काई भा कतो एर उत्तरे को ऋणो कामे में तत्पर ऋणो तत्पर आलस्य न ऋणो तत्पर ऋणो अन को ऋणो काम उत्साह ऋणो उत्साह ते काम किदी याडी अन तत्पर तो याडी कन तत्पर ते काम किदी उत्साह ते काम किदी संगम फलम त्यक्त्वा चैव स त्याग सात्विको मतः वो सात्विक व्यक्ति जरा सारी और शरीर सुख त्याग किदी सारी शरीर सुख त्याग किदी आज रे 3 दाड़ रे ने 3 दाड़े में होटो घरे वापस कुंगीती जुंज वापस आन बेटरस कसर काण रजो आणि तमो गुणा काण जना बेटीर तप काव बैठीर तप काव बेटबेटार तप काव माँ बाप संस्कार देर तप च चुकीच असं सांगी कोण बेटबेटान आपण देशमज व्यक्ती व्हा असे एक याडी व्यक्ती असे एक व्यक्ती शारदा याडी वर घरे में सोती थी बापू पूजा कर्याळ वर घरे में सोतो तो सारे जीवन भरण रामकृष्ण परमहंस शारदा याडी वर घरे मुंह सोती थी दोय धणे कोणाच व्यक्ती अस कतरा को माणस जगत तेम छ जेर काण आपण को ऋणो भा करन कतो उत्साह ऋणो आणि तत्पर ऋणो कामे में તમાર કામ નિયતેથી કરો ઈ સાત્વિક ત્યાગ તમને કાઈ મળમલો છે ઓન ઢોંગી કરો મતો તમને મળમલો જો કોણ કામ ચરંડી કાની ર ને ઓ સંડાસ ધોયર કાની ર वो काम देवेर काम कर्मण्यवाधिकारस्ते मापलेसु कदाचन कर्म फल हेतु बुर्माते संगोस्तव कर्मिणी ये काम जर आपण इष्टाती किदे और फल त्याग करन किदे तो सात्विक त्याग करावच ई सात्विक त्याग तो काय दच भा करन तो न सात्विक त्याग तो न सुखादच आनंद दच अन तारे जन्मो जन्मेर कष्ट भय दूर करच जर असो जो त्याग छदेक ये अद्भुत त्याग जना एने त्याग करामले ई सात्विक त्याग केवो ई राजस तामस त्याग छदेग ओमाय काय लाभ छे नी ओ काय नाम भी रेनी अनुवत काय सुखा भी मळे नी काय वचोत अदो कतो काय नरके ने जा रहो रेशेती संसार छोड़ देन रगी मन काम करे वेनी करता ने आशा ते छोड़ देन रगी कतो रावस राजस तामस त्याग काव
सात्विक त्यागच त्याग हाव. जरा सात्विक त्यागे में दी हृदय रखाड़ो. एक और कामना अन और फलेर इच्छा, आशा फलेर इच्छा छोड़ देन काम करो वा. ईज कोण देका ई कर्तव्य कर्म किदेक तो ईज सात्विक केरावच येती આપણે સર્વ દુઃખેર નિવૃત્તિ અને પરમાનંદ પ્રાપ્તિ ઈ વચ એને જ શ્રેષ્ઠ કેમલે છે. જરા અસો શ્રેષ્ઠ સાત્વિક ત્યાગ કૂચ ભા કુવીય અહીં તમને મોહ આતીવણો જે મોહ ઈચ્છા આશા ફલેર ઈચ્છા से છોડન જર કર્તવ્ય કર્મ કીધે તો ઉ ત્યાગ કેરાવ છે. જેથી ઈ ત્યાગ ત્યાગ કસગુણ શબ્દ ગીતા આપણે શીખાવ છે. યાર નામ જ ગીતા. गीता 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 गी त्यागी 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 त्यागी. तो त्याग करा. आपण बी काय कर्तव्य कर्म करायचा ओ कर्मेती मन काय मिळच मग किती तो मन काय मिळय मन आचोवी काय हे से मने मै राजस तामस गुणा काढन अगदी उत्साहेती आनंदेती करून घालो. आनंदेती जीव जाव रे रजे लगुणी उसर चालजे लगुणी परोपकाराय इदम शरीरम. परोपकार परोपकार सारू करो. संतुणी बर्रे रोती रोती जीवना करो मतो आनंदेती करो. सारी जलम भरन भरे ऊज वेगे तो आता जीवना काय वाग तो आनंद लेरोस. आनंद केमायच ये दी त्याग करो जेमायचा आनंद. कुणसो आनंद काय काय त्याग करनो आशा आणि और फलेर इच्छा ये दी त्याग करना को ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ते वेजावचो. जनाई ब्रह्मानंद च असो त्याग त्याग केरावस जेर काण असो त्याग किदे तो सात्विक त्याग त्याग चभा. दुसरो त्याग त्याग काव फल जो काय छे तामस त्याग त्याग काव कोण विचार सुंदर कहतो है. कार्य में तेव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम. और संग छोड़ो अन फल छोड़ो चैव त्याग सात्विको मतः. जरा सात्विक त्याग त्याग छ भा करण सुंदर विचार कहते हैं. अच्छी विचार काय अर्जुने निमित्त कलन आपण सणारो छ. सगळ्याच कोण से विचार कृष्णार्पण भगवान चरणे समर्पण करून તમને જય સેવાલાલ જય રામકૃષ્ણ.